आम उत्कलीय दंड संस्कृति समाज मंगल संघ अभिभूत ढेंकानाल प्रथम थिला ढेंकानाल जिला अनुगुल सिना भाग है ढेंकानाल अनुगुल जिलार सभापति श्रीजुक्त हरमोन साहू सार महोदय सहित कथबार्ता कली से कहले उभय पार्टी जे कि कांडेश्वर एवं सरपा ताकर बंड एपर्यंत संघरे सबमिट करना तेणु आजिर निष्पत्ति जज महाशय विचारपति महाशय निमेश सार जहाँ निष्पत्ति नेबे ताहा ही फाइनाल एते कौन द्विमत ना जी ऑब्जेक्शन करिवो तार कथा किसी शुणा जीव ना। हाँ धन्यवाद चंदू बाबू एक कथा भी सत्य जो बारंबार नोटिस ग्रुप रे दिया है प्रत्येक कलाकार का मैनेजर बंधु तांकर आफिडेविट नहीं देखेबे किंतु केतक पार्टी दे नाहांती हमर सभापति मान्यवर आमर प्रिय सभापति बारंबार कहते गुड़े लोक दे नाहांती तेणु जो पर्यंत तांको पाखे आफिडेविट बा बॉन्ड पेपर रेक्टिफाई है नहीं तेणु आम संघ उपरे नुह एथे आम रेक्टिफाई करदेबू एटा भूल सेटा ठीक सेटा ये तेणु निष्पत्ति पाखे ना जोगाजोग होता तेणु ए सब को विचार करी आमर विचारपति जहाँ निष्पत्ति ने तो सब आपण मान कलाकार जानते मैनेजर जानते है कथा यह स्वीकार करेंगे बोले मुझे भावुची ए मंचर मर्यादा रखिए ये मंच उज्जीवित रहा सब आदि मोर गोटे मोर निजस्व मत है जदि आपणकर घोषणा पर जदि असंतोष रोचे आप कहवाक चाहते संघ मध्यम ताहले जेहेतु हिंदोल होउची ढेंकानाल जिलार गर्व गौरव ढेंकानाल जिलार भी संघ अच्छी ढेंकानाल जिलार जी सभापति से वर्तमान दीटा जिलार चेयरमैन तेणु जदि किसी आपणकर थाए प्रथम ढेंकानाल विचार हेबो तापर महासंघ कहीं एकाथर के हाइकोर्ट सुप्रीम कोर्ट कौन केस हुए ना जदि थाए जदि ना मोर किसी कहबार ना आठू जा आजिकल अभ्यास है मार्कसीट देखा संघरे पकईदेवा एमती पकईले कई डरवा लोक नुहति आज्ञा आप भल कि जानते आम से स्टेज नुह कार डर कार चापर कार प्रेसर आम उल्टा पाल्टा करदेबू कि ये करूँ संघ सहित आमर निबिड़ता अच्छी संघ सहित आमर भी सम्मान अच्छी तेणु से भी काली आसी आमर सभापति महोदय तेणु आपणकर परिसीमा भितर जो कथा आपण आग जदि किसी कहबार थी आम संघर मंच हिंदोल आम संघ अच्छी आम पाखे आम डायरेक्ट एकाथर के सुप्रीम कोर्ट हाइकोर्ट जाइए सब ना आउ गोटे बड़ कथा है संघर मर्यादा कमिटी मान जो आगे भी आप आसी किसी अमर्यादा कि व्यवहार त्रुटि कि तुम ना पानी गोटे बुड़े कि तेणु कलाकार आज ये हारिबा काली जितवा ये सब भिन्न कथा कमिटर संघर मर्यादा रखिए आमर सम्मान रखिए आम भी तुम सम्मान रखुचु ये है मनर कथा एवं परिशेष में चिन्नू बाबू से सभापति सहित कथा हो जहाँ कहवा कथा कहले तेणु ये विचारपति निष्पत्ति अपरिहार्य या पर जब आप कंटेस्ट करेंगे प्रथम ढेंकानाल संघरे करेंगे आप अनुगुण कले आम जीवुन कहीं जीवुन जेहेतु ढेंकानाल हूँ आमर संघ प्रथम आमर कर ढेंकानाल एवं अनुगुण जिते बेले कौन निष्पत्ति हुए तल कोर्ट में ऊपर कोर्ट थाए यहाँ मन रखिए आ विशेष करी कहूँ आप मार्कसीट ने देखिए मुझे भावुची गृहराज स्वामी कृपा कहे तो मत अहंकार हो मुझे आगे करेजाणी प्रभुंर निश्चित भाव में कृपा अच्छी कमिटी प्रति नाच पिला प्रति समस्त प्रति तेणु बर्तमान में पाली घोषणा करी केमती कौन है तार देखो सब पार्टी कोटे आग पछ होती कि मुझे गायक मान को निंदा करी ना गायक मैंने आज हारी जाइए मंचरे जदि स्वास्थ्य अवस्था खराब मुझे कहूनी कि गोटे कहूली जदि तेंदुलकर सेंचुरी मारे अन्य जीरो जीवे कौन से सेंचुरी अनेक थर विफल होती सचिन तेंदुलकर हो धोनी हो अजरुद्दीन हो तेणु कहया कथा गायक मैंने भल कले भी अलग कलाकार साथ नदेले यहाँ गोटे टीम वर्क यहाँ गोटे सामूहिक कार्य ये जड़े भल करदे आउ जड़े खराब कले हम ना तेणु आउ स्पष्ट भाव में कहूँ आपणकर दादाजी शिवांग तीन
ତିନୋଟି ମୁଁ କହିଥିଲି, ତିନୋଟିରୁ ଗୋଟିଏ ଆସିଛି। ତେଣୁ 5 ହରଣ 3 1.5 ସେ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ଆସିଥିଲା କାନ୍ସର ଉପଲକ୍ଷେ। ଏବଂ ଯୋଗୀରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ମୋ ଲୁଚିବାର ଏଠି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ମୁଁ କାହାକୁ ଏଠି ଏମିତି ମାନେ ଗୁପ୍ତ ରଖି କହିବାକୁ ନାହିଁ। କୋଉଠି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍କନ୍ଧ ପୁରାଣ ମାହେଶ୍ୱରୀ ଖଣ୍ଡର ଯୋଗୀ ଆସିଥିଲେ ସମ୍ବର୍ତ୍ତକ ହେଲା। ଆଉ ପରିଶେଷରେ ଏଠି ଆସିଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ନଳ ଆଉ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ନାଁଟା ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱୟଂବର ପୂର୍ବରୁ ଇନ୍ଦ୍ରସେନ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରସେନୀ। ଏଠି ଇନ୍ଦୁମତୀ ଭୁଲ ଥିଲା, ଇନ୍ଦ୍ରସେନ। ନଳଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରସେନ, ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରସେନୀ। ତେଣୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କୋଉଠି କିଏ ଠିକ କହିଛି। ଆଉ ଏ ମତର ତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଲା କେବଳ ଯିଏ ବିଚାରପତିଙ୍କର ଆନ୍ସରଟା ସଠିକ ଜାଣିବ ସେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ରହିବ। ଆଉ କିଏ କେମିତି କଣ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଲା, କଣ ଅଳତା ପିନ୍ଧିଲା, କିଏ କଣ ଗାଇଲା ଲଗାଇଲା, ସେ କଥାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉ। ମେନ୍ ହଉଛି ଏଠିର ବିଚାର ଅଲଗା। ତିନୁବାବୁ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଲେଣି, ସେ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷରେ ମୋର ପ୍ରଶଂସା ହଉ କି ଏ ମଞ୍ଚର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କମିଟିର ଅରବିନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କୁ କହିବି, ସେ ଯଦି ଟିକେ କହିବେ, ତାପରେ ସଭାପତିଙ୍କୁ କହିବା, ସେ ତାଙ୍କର ଘୋଷଣା ବିଜୟ ଘୋଷଣା କରିବେ। ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଆମର ଅରବିନ୍ଦ ବାବୁ ଟିକେ ସମୟ କରି କଣ କହିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଯାଉ ଆଜିର ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ସରପା ଆଉ କାଣେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଦେଖିଲୁ। ଦର୍ଶକମାନେ ଖୁସି ହେଲେ। ତ ହାର ଜିତ ଲାଗିଛି, ଜିକେ ହେଲେ ହାରିବ, ଯିଏ ହେଲେ ଜିତିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଆମ ବିଚାରଧାରାରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଚୟନ କରିଛୁ। ଏଥିରେ ଆମର କିଛି ଆମ କମିଟିର କୌଣସି ପାର୍ସିଆଲିଟି ବି ନାହିଁ। ତ ଯାହା ହବ ଆଗକୁ ଭଲ ହବ। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ବିଶେଷ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଉ, ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘୋଷଣା କରିବା ମାର୍କସିଟ୍, ମାନେ ଜିତିବା ହାରିବା। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ କମିଟିର ସଭାପତିଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଦେଇଥାଉ। ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆର୍ତ ଭାଇ ସଭାପତି କମିଟିର, ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ମନର କଥା ଟିକେ କହିଲେ, ତାପରେ ଡିକ୍ଲାରେସନଟା ଦେବେ। ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଶନେଶ୍ୱର ଆନୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇକି ତଥାପି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଏ ଆମର ଫଳାଫଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତ ହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ କମିଟିର ସାର୍ ବି କହୁଥିଲେ, ଅରୁଣ ସାର୍, ଯେ ଯୋଉଠି ମାନେ ଗୋଟେ ହାର ଜିତ ଅଛି, ତେଣୁ କେହି ଦି ଦଳରୁ କେହି ତ ଜଣେ ହିଁ ଜିତିବ, 2 ଜଣ ଜିତିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆ ପୂର୍ବ ଥର ବି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଆମେ ହାରିଗଲେ ତ ଅଭିମାନ କରିବାନି, ଜିତିଗଲେ ଯୋଉଟା କି ଉତ୍ସାହିତ ହେବାନି। ଆମ କମିଟି ତରଫରୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାର୍କ ଲିଷ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିବି। ଉଭୟ କାଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଦଳ ଏବଂ କାଣ୍ଡେଶ୍ୱରକୁ ସରପା ଦଳ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରପା 96 ଅଧେ ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ କାଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଅନୁଗୁଳ 98 ଅଧେ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। କାଣ୍ଡେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆମର ସରପା 6 ରଖି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଶାନ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିକି ଏ କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମାନେ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯାହାକି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଉ, ଆମେ ଜଜ୍ଙ୍କୁ କହିଥାଉ ଯେ ସେ ଉଚିତ ଯୋଉଟା କି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି କହିକି ମୁଁ ମୋର ଏଇ ସଭା ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗର ହାତ ରଖୁଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତିଶୂଳ ରଖିଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ମଧ୍ୟ ଏ କମିଟି ତରଫରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ଯଦି କାହା ପ୍ରତି ଆମେ ଏ କମିଟି ତରଫରୁ ଉଭୟ ଦଣ୍ଡପାଟିର ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବା ଋତୁ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁକା ଅପରେଟର ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରତି କିଛି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢେଇ ନଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ। ହଁ, ଆଜିର ଫାଇନାଲ ଅଛନ୍ତି ମର୍ଦ୍ଦରାଜପୁର ସହିତ କାଣ୍ଡେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଦୟାପୂର୍ବକ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ 8:30 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯେହେତୁ ଫାଇନାଲ ପେଣ୍ଡାଲ ଅଛି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସେ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିକି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଗେଇ ନେବୁ। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।